Assalamualaikum and hi everyone. My name is Norana Sakina binti Muhammad Rosli and my metric number is 261762. So today our group going to discuss about the Marx law of motion of capitalism, and we are going to briefly compare that theory with the theory of the economic development by Adam Smith. For Marx, history is a process through which the static relation of the production (ROP) come into the eventual conflict with the dynamic forces of the production (FOP). The result of a conflict revolutionized the system so that the new relation of the production permit the higher development of the forces of the production. The mechanism for overthrowing all societies is the class struggle. In the theory of history, Marx saw society evolving through the sixth stage, which is from the primitive communism to the communism. In the earliest stage, which he called primitive communism, where there were no antagonistic classes, no exploitation, and no class of struggle. People had land in common and in common ownership and jointly cooperate towards a meager living from the nature. The efficiency of the production was very low at this time. Thus, the worker could not consistently produce a surplus beyond the subsistences needed by themselves and their dependents. The society of the Native American before the arrival of the European would be an example of the primitive communism. Next, slavery and exploitation. Slavery permitted a higher development for a productive forces of society, but it's become a barrier to further progress. Slaves were not the most highly motivated worker, and the slave rebellion shocked society and tore it apart. Eventually, the system was overthrown and replaced by the feudalism, a new set of the relation of a production that accommodated the new forces of production. In the feudal system, serfs were allowed to work for a few days per week and the land assigned to them, but were forced to work the other day on the lot land. This was obvious an exploitation. Serfs had a greater incentive to work well than did the slave, and feudalism brought a higher development of society's forces of production. Next, under capitalism, the worker appeared to be paid for all hours they work, even though the capitalists actually appropriate part of the labor time without a payment. The technique of production became increasingly concentrated and centralized, and the system of a private ownership of capital became a barrier to further progress. So the purpose of this assignment is to discuss in detail why capitalism faces internal contradiction and causes class struggle that lead to its being overthrown and replaced by the socialism. Using this theory of history as the backdrop, Marx sought to lay bare the economic law of motion of modern society. In other words, Marx wanted to determine the process through which the forces of a production within the capitalism would produce their antithesis and inevitable demise, just as had slavery and feudalism earlier. Marx used six important interrelated concepts to construct this theory of capitalism. First, the labor theory of the value, the theory of exploitation, the capital accumulation, the falling rate of profit, business crisis, and technological unemployment. Fourth, centralization of a capital and concentration of wealth. Fifth, a reserve army of the unemployed and immiseration of the proletariat. And lastly, the class conflict. These figures summarize Marx's law of motion of capitalism. As we indicated, his labor theory of value is starting point for the entire theory. Workers are the sources of all value, but as indicated by the arrow A, labor does not get all the value. Instead, the capitalists pay labor the value of its labor power. This amount is less than the value of the output, the difference being surplus value expropriated by the capitalists in the form of property income. As shown by the arrow B, surplus value is the sources of the capital accumulation. Arrow C, D, and E indicate, respectively, the capital accumulation produce a falling rate of profit, worsening business crisis, and technological unemployment. All three bolster the size of the industrial reserve army of the unemployed and either directly or indirectly add to the immiseration of the proletariat.
The declining rate of the profit and a worsening business crisis also caused a centralization of the capital and concentration of wealth. As evident by arrow K and L, the eventual result of the process is the class conflict. Marx's starting point was the analysis of the commodities in the capitalist society. A commodity, said Marx, is something produced for profit and capable of satisfying human want, whether the wants is directly as mean as subsistences or indirectly as mean of production. Marx also believed that the value of a commodity is determined by the socially necessary labor time embodied in the community, considering normal condition of the production and the average skill and intensity of a labor at that time. The socially necessary labor time include the direct labor in the producing the commodity, the labor embodied in the machinery and raw material that are used up during the process of the production, and the value transferred to the commodity during this process. So, as an example, suppose an average labor time to produce a pair of shoes is 10 hours. This average socially necessary labor determines the value of the shoes. If say that a worker is incompetent or lazy and take about 20 hours to produce a pair of shoes, its value is still only 10 hours. And suppose other worker or an employer leads in the field of technology and efficiency, and a pair of shoes can be produced with the 5 hours of labor, but its value is nevertheless 10 hours. A product value is measured in unit of simple average labor. Skilled workers count as a multiple unit of unskilled worker. There is 4 parts in the theory of exploitation, which is labor time versus labor power, surplus value, rate of the surplus value, and lastly the rate of the profit. Assalamualaikum, my name is Aina Soleha binti Basri, metric number 264287. I will present about the theory of exploitation. Exploitations mean eksploitasi bermaksud keadaan atau tindakan menggunakan seseorang secara tidak adil untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Teori menyatakan bahawa keuntungan adalah hasil daripada eksploitasi pekerja yang mendapat gaji dari majikannya. Ia bergantung pada teori buruh yang menyatakan bahawa nilai adalah hakiki dalam sesuatu produk mengikut jumlah tenaga buruh yang disumbangkan untuk menghasilkan produk tersebut. Kuasa buruh berbanding masa buruh. Kuasa buruh merujuk kepada kebolehan pekerja atau buruh untuk bekerja dan menghasilkan komoditi. Kuasa buruh merupakan salah satu komoditi kerana ia dapat dibeli dan dijual dalam pasaran. Ini adalah salah satu cara golongan kapitalis untuk mendapatkan keuntungan. Masa buruh. Masa buruh merupakan proses dan durasi atau jangka masa sebenar buruh bekerja. Dalam keadaan ini, kita mempertimbangkan keadaan pengeluaran, iaitu keadaan kemahiran buruh yang purata dan intensiti buruh pada masa itu. Buruh merupakan item di dalam buruh langsung untuk mengeluarkan sesuatu komoditi. Kuasa buruh ditentukan oleh kos purata buruh untuk masyarakat, iaitu Social Necessary Labour Time (SNLT). Sebagai contoh, jika buruh memerlukan 4 jam untuk menghasilkan sesuatu komoditi, maka kuasa buruh pada hari itu adalah 4 jam. Jika buruh meningkatkan produktivitinya, sebelumnya memerlukan 4 jam, kemudiannya memerlukan 2 jam sahaja untuk menyiapkan, maka kuasa buruh menurun kepada 2 jam. Kuasa buruh menurun sebanyak 50% dari 4 jam kepada 2 jam. Ia dapat dikira melalui 4 ditolak dengan 2
iaitu masa sebelum dan masa kini dibahagikan dengan masa sebelum, mendapatkan 50% penurunan kuasa buruh. Dua konsep penting yang perlu diberi perhatian adalah upah buruh dibayar mengikut kuasa buruh. Upah buruh bersamaan dengan kuasa buruh bersamaan kos purata buruh terhadap masyarakat. Upah pasaran hanya mencukupi untuk membeli barang dan perkhidmatan sebagai keperluan untuk meneruskan kehidupan. Nilai lebihan eksploitasi buruh bermaksud apabila buruh menghasilkan komoditi melebihi apa yang sepatutnya tetapi tidak dibayar dengan nilai yang setimpal. Buruh mengeluarkan komoditi melebihi daripada keperluan cukup dalam masa sehari. Paksaan dari golongan atasan iaitu golongan kapitalis menyebabkan nilai lebihan wujud. Ini bermaksud golongan kapitalis menetapkan jam bekerja untuk mendapatkan keuntungan dan mengugut pihak buruh bekerja atas jam yang ditetapkan atau tidak memilih untuk bekerja langsung. Desakan keperluan hidup, buruh terpaksa bekerja untuk menyara kehidupan. Mereka bekerja melebihi jam kuasa bekerja iaitu LP. Segala keuntungan digaut oleh pemilik-pemilik pengeluaran majikan yang mengumpulkan nilai lebihan ini. Formula nilai lebihan. S prime merujuk kepada nilai lebihan. S merujuk kepada pengeluaran yang tidak dibayar dibahagikan dengan V iaitu pengeluaran yang dibayar iaitu gaji untuk membeli LP. Seterusnya didarabkan dengan nilai 100 untuk mendapat peratusan. This is explanation for figure 10. This is about Marx theory of exploitation. The capitalists employ the laborer whom they supply with the required machinery to convert raw cotton into yarn. Exploitation of labor is the act of using power to systematically extract more value from workers than is given to them. It is social relationship based on an asymmetry of power between workers and their employers. When speaking about exploitation, there is a direct affiliation with consumption in social theory, and traditionally, this would label exploitation as unfairly taking advantage of another person because of their inferior position, giving the exploiter the power. Then we go to rate of surplus value or rate of exploitation. The formula is as in the slide, which is S prime equal to S per V times 100, or S prime equal to unpaid labor force and unpaid labor time per paid labor times 100. And let's say hours 7 to 12, which is the calculation is S prime equal to 3 per 3 times 100 equal to 100%. And hours 13 to 18, the calculation is like S prime equal to 3 plus 3 equal to 3 times 100, and the answer is 200%. And by forcing the worker to work an extra 6 hours, which is 7 to 12, the capitalists secure a surplus value of 3 ringgit, which is exploitation of labor. The rate of exploitation is 100, which is 3 ringgit of surplus value or 3 ringgit of exploitation paid to labor.
So that's for hours 7 to 12, and this is about hours 13 to 18. If the capitalists want to gain extra surplus value, they can force their worker to work for another 6 hours, which is hours 13 to 18. The capitalist secures another surplus value for 3 ringgit. The rate of exploitation is 200%, 600 of surplus value, which is 3 plus 3 per RM3 ringgit paid to labor. And S prime stand for the rate of exploitation, and S stand for surplus value, and finally V equal to variable capital. Okay, we go to alternative approach to calculate rate of surplus. Let's say normal paid working hours is 6 hours. First, if working hours extended to 12 hours, which is at 6 hours, the calculation is like S prime equal to 6 per 6 times 100 and equal to 100%. And second, if working hours extended to 15 hours, which is at 9 hours, the calculation is S prime equal to 15 minus 6 per 6 times 100, or 9 per 6 times 100 equal to 150%. Okay, that is if working hours extend to 18 hours, which is at 12 hours, the calculation is S prime equal to 12 per 6 times 100 and equal to 200%. And fourth, which is the last extent, if extend to 9 hours, which is at 3 hours, the calculation is S prime equal to 9 minus 6 per 6 times 100, or 3 per 6 times 100, and the equal to 50%. Okay, alternative approach to calculate rate surplus or exploitation shows that the more extended working hours, the more percent for surplus. Even if the working day were not lengthened, surplus value could be increased by raising the efficiency of production and thus reducing the value of the workers' labour power, or LP. If the workers' necessities could be produced in a shorter time, a larger share of the new value would go to the capitalist. Okay, suppose the working day were shortened from 12 hours to 10, but instead of being divided into 6 hours of paid labor for the workers and 6 for the capitalists, it was divided into 4 for the workers and 6 hours for capitalists. The rate of exploitation would rise from 100%, which is 6 per 6 times 100, to 150%, which is 6 per 4 times 100. Rate of profit is a term introduced by Marx in Volume 3 of Capital for the ratio of profit to total capital invested in a given cycle of reproduction, or the proportion of value in any given commodity which constitute profit for the capitalist. In Borges economics, rate of profits mean the proportion of the total capital invested accruing to the capitalist as profit per annum. Okay, the formula for rate of profit, which is P primes equal to S per C plus V, which is S stand for surplus value, C stand for constant capital, and V stand for variable capital.
And also the formula for rate of profit is P primes equal to surplus value per cost times 100. Okay, last slide for my part is about calculation based on figure 10.1. Okay, this is the table for calculation and the table is about working hours. There is three extended working hours, which is first 1 to 6 hours, second 7 to 12 hours, and third is 13 to 18 hours. First content is labor power. Labor power for 1 to 6 hours is 3 ringgit, and for 7 to 18 hours is 0. And second content is cotton, which is for 3 row of extended hours is 10, and second is machine, also same for 3 row of extended hours is 2, and total cost production for 1 to 6 hours is 15, for 7 to 12 hours is 12, and also 12 for 13 to 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Anissa binti Muhammad Zaki. My matric number is 262142. So, I want to continue this presentation. For your information, this slide is the last part for the previous presentation, which is we want to calculate the rate of profit. First example is we want to calculate the total cost, the rate of profit for the total cost of production for 12 hours. So first, we need to sum up the total cost of production for 1 to 6 hours and 7 to 12 hours, which is 1 to 6 hours is 15 ringgit plus 7 to 12 hours is 12 ringgit. So the total cost of production for 12 hours is 27 ringgit. And the surplus value for 12 hours is 3 ringgit. So what is the rate of profit? Next, the rate of profit is 3 ringgit divided by 27 ringgit times 100. So the rate of profit for the total cost of production for 12 hours is 11.1%. Next, we want to calculate the rate of profit for the total cost of production for 18 hours. Same goes to the previous example. We need to sum up the total cost of production for the 1 to 6 hours plus 7 to 12 hours plus 13 to 18 hours, which is 1 to 6 hours. The total cost of production is 15 ringgit, 7 to 12 hours, the total cost of production is 12 ringgit, and 13 to 18 hours, the total cost of production also 12 ringgit. And the total cost of production for 18 hours is 39 ringgit. And surplus value for 18 hours is 6 ringgit. So, the rate of profit for the total cost of production for 18 hours is 6 ringgit divided by 39 ringgit times 100. So the rate of profit for the total cost of production for 18 hours is 15.4%. Next, we moving on to the capital accumulation and the falling rate of profit. What is capital accumulation? The capital accumulation is a typical refers to an increase in assets from investment or profits and is one of the building blocks of a capitalist economy. Individuals and companies can accumulate capital through investment. Falling rate of profit. Rate of profit tend to fall over the long run. This is because the drive toward increasing efficiency through first mechanization, the desire to improve productivity by using machinery. Second, labor saving inventions.
the replacement of labor with machine. According to Karl Marx, it will rise the organic composition of capital, where the organic composition of capital equal to constant capital divided by total capital. Next, the alternative of profit rate equation. This new formula indicates that rate of profit varies directly with rate of surplus value. Second, rate of profit varies inversely with organic composition of capital. If capitalists invest more on machinery and less on labor, the organic composition of capital will increase and the rate of profit will decrease. So, why capitalists still use machinery instead of labor even though they know that profit will fall? First, this is because promoting efficient production. The greater use of machinery will reduce the production cost, so the price will fall of other firms who cannot compete will leave the market. Second, the greater the efficiency of production, the lower the value of labor power. The number of hours required to produce the subsistence and the greater the total amount of profit produced per working day. So that's all from me. I will pass to the next presenter. Thank you. Assalamualaikum. My name is Nurul Aini binti Muhammad Nasir. My metric number is 264355. So today I want to present about offsetting force to the falling rate of profit, iaitu bagaimana Marx mengimbangi kuasa-kuasa yang mana menjatuhkan kadar keuntungan dengan cara-cara yang berikut. Yang pertama, kita boleh lihat darjah eksploitasi perlu ditingkatkan, yang mana buruh dipaksa untuk bekerja dengan lebih masa. Dan yang kedua, kadar upah boleh dikurangkan sehingga lebih rendah daripada upah sebenar. Dan yang ketiga, modal tetap boleh dimurahkan, iaitu nisbah modal tetap mempunyai satu hubungan, iaitu seperti mesin dan juga bahan mentah yang boleh menjadi lebih murah, maka kadar keuntungan akan jatuh dengan secara perlahan apabila kenaikan dalam komposisi organik modal yang juga bergerak secara perlahan. Seterusnya, yang keempat adalah pengangguran teknologi boleh dikurangkan melalui industri-industri baru, yang mana industri-industri baru ini lebih cenderung beroperasi dengan menggunakan buruh berbanding dengan modal, dan hal ini akan dapat meningkatkan kadar keuntungan. Dan yang kelima adalah perdagangan asing boleh meningkatkan kadar keuntungan. Ini disebabkan kejatuhan harga modal tetap dan keperluan hidup yang rendah. Dan yang keenam adalah kadar eksploitasi boleh ditingkatkan dengan mengurangkan nilai kadar buruh, dengan mengurangkan nilai buruh melalui peningkatan kecekapan pengeluaran. Next, capital accumulation and business crisis. Seterusnya, pengumpulan modal dan krisis dalam perniagaan. Menurut Marx, pengumpulan modal memberi kesan dan masalah kepada kitaran perniagaan. Bagi golongan klasikal, mereka lebih menerima hukum C yang mengatakan bahawa sedikit turun naik dalam jumlah output, manakala bagi ekonomi kapitalis, mereka lebih cenderung dalam beroperasi pada tingkat guna tenaga penuh. Marx amat menentang hukum C, yang mana ia mengekalkan pandangannya sebagaimana dalam sistem ekonomi bata, iaitu masyarakat mengeluarkan barang untuk kegunaan sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang pertukaran. Dalam keadaan ini berlaku penggunaan dan juga pengeluaran yang berlaku secara serentak. Apa yang kita boleh lihat, kita boleh beri contoh. Contohnya, isi rumah mengeluarkan kasut untuk kegunaan sendiri atau untuk diperdagangkan. Dalam ekonomi kewangan, mempunyai satu bentuk, iaitu C to M, M to C. C pertama merujuk kepada komoditi itu dijual. M adalah money, iaitu wang pada tingkat sederhana pertukaran, kadar pertukaran. Dan C kedua merujuk kepada pembelian komoditi,
prosesnya bermula dengan menjual komoditi untuk memperolehi wang, dan wang tersebut digunakan untuk membeli komoditi. Proses pengedaran komoditi ini merupakan pengeluaran skala kecil dan juga dalam bentuk yang kita sebutkan tadi, iaitu C to M, M to C. Namun pengeluaran skala kecil ia membawa kepada satu krisis, iaitu setiap jualan merupakan belian. Setiap belian merupakan jualan. Oleh itu, edaran komoditi perlu menunjukkan satu keseimbangan antara jualan dan belian. Sebaliknya, proses pengedaran dalam pengeluaran kapitalis yang berskala besar dalam bentuk M to C, C to M. M pertama merujuk kepada wang yang dibelanjakan untuk membeli komoditi. C adalah komoditi. M kedua merujuk kepada wang yang diperoleh daripada jualan komoditi. Prosesnya bermula dengan pembelian komoditi dengan menggunakan wang tersebut, dan dengan komoditi tersebut dijual kembali untuk memperolehi wang. Wang yang dimaksudkan di sini adalah berubah fungsinya sebagai nilai penggunaan. Namun, proses ini tidak berkesan jika kedua-dua M tersebut adalah sama. Maka gambaran yang betul bagi ekonomi kapitalis ialah M to C, C to M. Iaitu di mana M lebih besar daripada M lebihan. Ini dipanggil proses pengembangan pelaburan. Seterusnya, apabila pelaburan pesat berlaku dalam modal dan juga buruh, maka akan berlaku peningkatan dalam permintaan buruh dan juga peningkatan dalam kadar upah. Apabila kadar upah meningkat, maka kos pengeluaran juga akan meningkat dan menyebabkan keuntungan menurun. Dan ini akan membawa kesan kepada kemelisitan ekonomi dan juga memberi kesan kepada krisis perniagaan. Secara ringkasnya, apabila price market, iaitu harga pasaran meningkat, maka pelaburan juga akan meningkat. Apabila pelaburan akan meningkat, maka permintaan buruh akan meningkat, dan apabila permintaan buruh melebihi dengan penawaran buruh, maka kadar upah juga meningkat dan penawaran dan juga harga juga akan jatuh. Dan bila akan jatuh, ekonomi akan meleset. Dan dengan keadaan ekonomi meleset, syarikat besar akan membeli syarikat kecil. Iaitu ketika itu penurunan permintaan terhadap buruh dan juga kadar upah juga menurun. Dan penawaran dan juga harga meningkat dan harga pasaran juga meningkat. Dan proses ini akan berulang-berulang. Dan akhir sekali, menurut Marx, setiap kitaran perniagaan mempunyai magnitude yang lebih besar daripada sebelumnya, iaitu dengan syarat-syarat pengeluaran dan revolusi sosial. Seterusnya, technological unemployment. Next, rate of unemployment increase because labor is substituted with capital. Means that penggantian modal dengan buruh boleh menyebabkan peningkatan dalam kadar pengangguran. Pengangguran ini juga dikenali sebagai pengangguran teknologi. Ia digantikan dengan buruh kerana mesin dan teknologi yang canggih. Maksud pengangguran teknologi di sini adalah individu yang dibuang kerja oleh firma kerana firma didapati meningkatkan penggunaan mesin dan teknologi yang canggih dalam industri tersebut, maka firma akan membuang pekerja untuk mengurangkan kos pengeluaran. So that's all from me. I will pass it to my friend to present. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Nabil binti Osman, nombor matrik 264723. Bagi konsep hubungkan yang keempat bagi Law of Motion by Karl Marx adalah pemusatan modal dan juga penumpuan kekayaan.
Pemusatan modal dan juga penumpuan kekayaan berlaku disebabkan oleh kejatuhan kadar keuntungan dan juga krisis perniagaan yang diterangkan sebelum ini. Jadi bagi memastikan keuntungan berterusan, para kapitalis mewujudkan persetujuan monopoli antara kapitalis untuk memusatkan modal. Antaranya mereka melakukan kartel ataupun sindiket. Kartel merupakan persetujuan antara syarikat-syarikat yang bersaing untuk mengawal harga dan juga mengecualikan kemasukan pesaing lain. Manakala sindiket pula adalah persetujuan antara syarikat-syarikat yang mempunyai kepentingan bersama, selalunya bukan pesaing secara langsung. Saiz syarikat yang semakin meningkat akan melemahkan persaingan menjadi lebih sedikit. Syarikat monopoli dapat mendapat keuntungan yang lebih tinggi berbanding dengan syarikat firma yang lebih kecil. Syarikat monopoli mampu untuk mengawal pasaran seperti yang kita belajar sebelum ini. Seperti yang kita ketahui, firma monopoli adalah penentu harga dan juga mempunyai halangan kemasukan untuk memasuki pasaran monopoli. Yang kedua, peningkatan kuasa monopoli berlaku kerana peningkatan pemusatan dan penumpuan modal. Yang ketiga, syarikat yang lebih besar dapat memperoleh skala ekonomi dan menghasilkan produk dengan kos purata yang lebih rendah berbanding dengan syarikat yang lebih kecil. Biasanya syarikat monopoli akan melakukan persaingan dengan melaksanakan pengurangan kos ataupun pengiklanan. Firma yang mempunyai jumlah pasaran yang besar akan mempunyai kos per unit yang lebih rendah dari firma-firma yang kecil. Penghapusan firma yang lebih kecil dan pertumbuhan firma monopoli berlaku apabila terdapat persaingan antara firma yang lebih besar dengan kos yang lebih rendah dan syarikat yang lebih kecil. Pengumpulan modal, skala ekonomi dan dominasi korporat dalam organisasi perniagaan akan menyebabkan pemusatan dan penumpuan modal menjadi lebih sedikit. Bagi konsep hubung kait yang kelima adalah Reserve Army of the Unemployed and Immiserization of the Proletariat. Reserve Army yang dimaksudkan di sini merujuk kepada pekerja yang direkrut di tempat kerja dalam hierarki di bawah perintah atau kuasa pemilik modal. Konsep yang kelima ini mempunyai hubung kait dengan konsep sebelum ini iaitu Technological Unemployment, pengangguran teknologi. Reserve Army of the Unemployment di sini merujuk kepada pengangguran dalam masyarakat kapitalis. Reserve Army of the Unemployed juga dikenali dengan nama lain iaitu Industrial Reserve Army dan juga Relative Surplus Population. Namun pengangguran di sini dapat didefinisikan sebagai mereka yang mencari pekerjaan dan juga termasuk golongan yang tidak dapat bekerja. Immiserization of the Proletariat. Proletariat di sini merujuk kepada kelas sosial yang tidak memiliki hak milik yang signifikan terhadap alat pengeluaran yakni kilang, mesin, tanah, lombong, bangunan ataupun kenderaan. Dan satu-satunya cara sara hidup adalah menjual tenaga buruh mereka dengan upah ataupun gaji. Upah pasaran hanya mencukupi untuk membeli budaya sara hidup yang diperlukan untuk kelangsungan hidup dan pengekalan tenaga kerja. Pekerja terpaksa bekerja cukup lama untuk menghasilkan nilai lebihan bagi kapitalis. Reserve Army of the Unemployment dan juga Immiserization of the Proletariat berlaku disebabkan konsep yang berkait iaitu pengangguran teknologi. Disebabkan penggunaan teknologi yang semakin meningkat, pekerja terpaksa bersaing dengan mesin dan perlu menghasilkan produk yang lebih banyak dan dalam masa yang singkat. Buruh digantikan dengan mesin. Di sini dapat kita lihat bahawa kadar pengangguran akan meningkat. Dan yang keempat adalah buruh miskin dan tiada pekerjaan. Konsep yang keenam adalah konflik kelas. Konsentrasi kekayaan di kalangan kapitalis yang semakin sedikit serta kemiskinan pekerja secara mutlak dan relatif menyebabkan berlakunya konflik kelas.
Kapitalis mengumpulkan kekayaan mereka dengan mengeksploitasi pekerja. Penyakit, penindasan, perbudakan, kemerosotan, eksploitasi pekerja yang semakin meningkat menimbulkan rasa solidariti dan kehendak untuk memberontak. Solidariti adalah sokongan ataupun kepatuhan mengikut keadaan sesuatu kuasa. Mereka juga bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Konflik kelas juga disebut sebagai perjuangan kelas ataupun perang kelas. Konflik kelas adalah ketegangan politik dan ekonomi yang wujud dalam masyarakat akibat persaingan di antara kelas sosial ataupun antara kaya ataupun miskin. Bentuk konflik kelas merangkumi keganasan langsung dan juga keganasan tidak langsung. Bagi konflik kelas di dalam Law of Motion by Marx, ianya adalah keganasan tidak langsung di mana kita dapat lihat berlaku paksaan ekonomi, ancaman pengangguran. Dalam falsafah politik dan ekonomi Marx, konflik kelas adalah prinsip utama dan kaedah praktikal untuk mempengaruhi perubahan sosial dan politik radikal bagi majoriti sosial. Relationship of production di bawah kapitalisme bertentangan dengan force of production dan yang pertama cepat berubah. Pekerja menggulingkan kapitalis dan menubuhkan diktator proletariat. Pemilikan persendirian digantikan dengan pemilikan pengeluaran negara, kadar pengembangan modal stabil dan eksploitasi pekerja dihapuskan di mana kapitalisme digantikan dengan sosialisme. The consequences of capital accumulation akibat daripada pengumpulan modal, perubahan motion of capitalism dan juga Adam Smith, theory of economic development. Theory of Economic Development by Adam Smith. Adam Smith berpendapat bahawa pembahagian tenaga kerja DOL mendorong pengumpulan modal. Kedua pembahagian tenaga kerja dan pengumpulan modal kemudian bekerjasama untuk meningkatkan produktiviti pekerja. Peningkatan produktiviti buruh meningkatkan pengeluaran negara yang meluaskan pasaran dan membenarkan pengumpulan modal dan DOL lebih lanjut. Hasil daripada pengumpulan modal, dana upah meningkat dan gaji akan meningkat. Gaji yang lebih tinggi mendorong peningkatan produktiviti, oleh itu peningkatan output negara meningkatkan barang yang tersedia untuk digunakan sehingga menjadi kekayaan sebuah negara. Menurut Marx Law of Motion of Capitalism, pengumpulan modal akan menyebabkan penurunan kadar keuntungan, krisis perniagaan dan juga pengangguran teknologi. Hasil ini akan menghasilkan pemusatan modal dan tumpuan kekayaan serta peningkatan pengangguran dan juga kemiskinan. Polarisasi kapitalis dan pekerja membawa kepada konflik kelas dan kejatuhan kapitalisme. Konklusinya, Adam Smith percaya bahawa pengumpulan modal akan membawa kesan yang positif. Menurut Smith Theory of Economic Development, pembahagian tenaga kerja mengumpul modal. Kedua pembahagian tenaga kerja dan pengumpulan modal akan meningkatkan produktiviti tenaga kerja kemudian meningkatkan output negara. Hasil dari pengumpulan modal dana upah meningkat dan gaji juga turut meningkat. Ini akan mendorong pertumbuhan produktiviti lebih lanjut. Kenaikan output negara meningkatkan barang yang tersedia untuk penggunaan sehingga menjadi kekayaan kepada negara. Bagi Karl Marx pula, beliau percaya bahawa pengumpulan modal akan membawa kepada kesan yang negatif. Menurut teori Law of Karl Marx, pengumpulan modal akan menyebabkan penurunan kadar keuntungan, krisis perniagaan dan juga pengangguran teknologi. Hasil ini menghasilkan pemusatan modal dan juga penumpuan kekayaan serta peningkatan pengangguran dan juga kemiskinan. Polarisasi kapitalis dan pekerja membawa kepada konflik kelas dan kejatuhan kapitalisme. Bagi membincangkan soalan-soalan peperiksaan yang lepas, bagi A172 saya memilih soalan B. Karl Marx predicted that capitalism will collapse from internal contradiction and be replaced by socialism in his law of motion of capitalism theory. Briefly explain the negative consequences of capital accumulation according to that theory and how it leads to class conflict between capitalists and workers.
Jawapan bagi soalan ini ada di dalam slide The Law of Motion of Capitalism by Karl Marx. Jadi jawapannya boleh ditulis according to Marx, capital accumulation will cause a falling rate of profit, business crisis and technological unemployment. This outcome produced centralization of capital and concentration of wealth as well as rising unemployment and poverty. The polarization of capitalists and workers led to class conflict and the collapse of capitalism. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fatinur Jeha. I will explain about question for A171. Okay, first question, list 6 stages of society's development in Karl Marx theory of history. This question just need just one way to state the 6 stage of society's development in Karl Marx theory. Okay, for stage 1, primitive communism, stage 2, imperialism, stage 3, feudalism, stage 4, capitalism, stage 5, socialism, stage 6, communism. Okay, next, for question 2, explain how Karl Marx integrate Hegel's dialectical process with Feuerbach materialism to develop his theory of history. This question consists for 10 marks. Okay, the answer is Marx's criticism of Hegel assert that Hegel's dialectic go astray by dealing with ideas with the human mind. Hegel's dialectic, Marx says, inappropriately concern the process of the human brain. It focused on ideas. Hegel thought is in fact sometimes called the dialectical idealism, and Hegel himself is counted among a number of other philosophers known as the German idealists. Marx, on the contrary, believed that dialectic should not with the mental world of ideas but the material world, the world of production and other economic activity. For Marx, human history cannot be fit into any neat a priori schema. He explicitly rejects the idea of Hegel's followers that history can be understood as a person apart, a metaphysical subject of which real human individuals are but the barriers. To interpret history as thought previous social formation have somehow been aiming themselves toward the present state of affairs is to misunderstand the historical movement by which the successive generation transform the result acquired by the generations that preceded them. Marx's rejection of this sort of teleology was one reason for his enthusiastic, thought not entirely uncritical reception of the Charles Darwin's theory of natural selection. For Marx, too, dialectic is not a formula for generating predetermined outcome, but is a method for the empirical study of social processes in terms of interrelations, development and transformation. In his introduction to the Penguin edition of Marx Capital, Ernest Mendel writes, when the dialectical method is applied to the study of economic problems, economic phenomena are not viewed separately from each other by bits and pieces, but in the inner connection as an integrated totality structured around and by a basic predominant mode of production. Okay, for question 3, explain how the clash between force of production and relation of production, which reinforced by the superstructure, contribute to the development of society in Karl Marx's theory of history. This question is 9 marks, and the answer is relation of the production defined specific socialism relation predication on the mode of appropriation of surplus labor and specific institutionalized practice concerned with the distribution of the means of production. Social relations are primarily defined in the term of social classes, which form the basis of the structural system that regulates human relationship.
Social relations are primarily defined in terms of social classes, which form the basis of the structural system that regulated human relationship. These relations become codified in law and in more general terms legitimate by the hegemonic ideology. Force of production define the labor process itself, wherein raw materials are transformed into determinate product. Factors that affect the force of production include raw materials, the personal activity of people, and the instrument used to transform raw material into product. Of particular note in assessing the level of development of the force of production is the nature of the technologies, machine, and scientific advance being deployed in the productive process. While the force of production and relation of production together constitute the economic structural base of the particular mode of production, the political and ideological institutional apparatus shapes its superstructures. One of the enduring problems in deciphering Marx's understanding of the relationship between the economic base and the superstructure is that at times he lends credence of both those who positively depict his theory of economic determinism and those who critically accuse it. This internal contradiction is reflected in the subsequent historical development of Western Marxism, where, for example, the leader of the Third International Offer is decidedly economistic version of Marxism, while Antonio Gramsci, 1891 to 1937, George Lucas, 1885 to 1971, and members of the Frankfurt School accord considerable autonomy to culture. Marx devote considerably more attention throughout his work to the economic base and comparatively less attention to the superstructure, which accounts in part of the difficulty in deciphering how he understood the relationship between two. How does David Ricardo's theory of labor value influence labor value theory by Karl Marx? David Ricardo was a classical economist who developed several key theories that remain influential in the economy. Ricardo is best known for his theory of comparative advantages, economic rents, and the labor theory of the value. The labor theory of value stated that the value of a good could be measured by the labor that it took to produce it. The theory also stated that the cost should not be based on the compensation paid for the labor, but on the total cost of the production. One example of this theory is that if a table takes 2 hours to make and a chair takes 1 hour to make, that means that one table is worth 2 chairs, regardless of how much per hour the makers of the table and the chair will pay. The labor theory of a value would then later become one of the foundations of the Marxism. The labor theory of value is a major pillar of the traditional Marxian economics. Marx studied the work of both Adam Smith and Ricardo and was intrigued by in particular by Ricardo labor's theory of a value. He felt that Ricardo's theory had several shortcomings and proceeded to sketch his own labor theory, one that had a revolutionary implication. The theory's basic claim is simple. The value of a commodity can be objectively measured by the average number of labor hours required to produce that commodity. Describe weaknesses in the analysis of the accumulation of the capital by Karl Marx. The following are the weaknesses of the Marxian economic thought. First, over-accumulation is one of the potential causes of the crisis of capital accumulation. In the crisis theory, a crisis of capital occurs due to what Karl Marx referred to as the internal contradiction inherent in the capitalist system, which result in the configuration of a production. Accumulation can reach a point where the reinvestment of a capital no longer produces return. When the market becomes flooded with the capital, a massive devaluation occurs. This
Overaccumulation is a condition that occurs when the surpluses of a devalued capital and labor exist side by side with simply no way to bring them together. The inability to procure adequate value stems from a lack of a demand. Next, Marx's materialistic interpretation of history is inadequate and one-sided. History of a man is molded by many factors. Economic factors are only one of them. Next, the whole Marxian analysis is built on the theory of the surplus's value. However, in the real world, we are concerned with the tangible prices and not with the value. Fourth, Marx has proved to be inadequate. There is no increasing misery of labor in advanced capitalist societies as assumed by Marx. On the contrary, the real wages of workers have continued to rise. Next, Marx also pointed out that the technological progress can lead to the unemployment and thereby raises the strength of the industrial reserve army. Marx cannot fully explain and understand and adapt the flexibility in the capitalism. Marxism rejects static model that produce a simultaneous outcome. Specifically, he argued that the supply-side decisions are based on the probabilistic assumption about the future demand. Marx also failed to visualize that the technological innovation may lead to the capital saving. Much like Keynes, Marx stressed the importance of the uncertainty. Gunakan rajah, bincangkan bagaimana golongan kapitalis mendapat keuntungan dalam teori eksploitasi. Rajah di atas menunjukkan pada paksi X masa bekerja dan pada paksi Y ialah jumlah pengeluaran bagi setiap 6 jam bekerja. Dapat lihat RM kosong untuk buruh pada 6 ke 12 jam bekerja dan 12 ke 18 jam bekerja. Hal ini kerana menurut Marx, golongan kapitalis membayar gaji pekerja mengikut kuasa buruh. Kuasa buruh ialah 6 jam. So, RM RM3 dibayar pada 6 jam bekerja. Tiada tambahan kerana RM3 sudah memadai untuk menghasilkan output yang banyak kepada syarikat. Golongan kapitalis mendapat lebihan sebanyak RM3 dan RM6. Pengiraan nilai lebihan. Nilai lebihan ialah nilai komoditi ditolak dengan jumlah kos pengeluaran. Pada 12 jam bekerja, RM15 ditolak dengan RM12. RM3 ialah nilai lebihan bagi 12 jam bekerja. Kemudian nilai lebihan bagi 18 jam bekerja pula, RM30 ditolak dengan RM24. Bakinya ialah RM6 ialah nilai lebihan 18 jam bekerja. Kadar eksploitasi menggunakan formula S' sama dengan S bahagi V. S merujuk kepada nilai lebihan, V merujuk kepada modal berubah. Kadar eksploitasi bagi 12 jam bekerja ialah 3 dibahagikan dengan 3 didarab dengan 100% dan mendapat 100% kadar eksploitasi pada 12 jam bekerja. Kemudian kadar eksploitasi bagi 18 jam bekerja, 6 dibahagi dengan 3 didarab dengan 100. Jumlahnya ialah 200% kadar eksploitasi bagi 18 jam bekerja. Seterusnya, saya ingin terangkan soalan pasya A132, iaitu soalannya, jelaskan kesan penggunaan mesin dan teknik-teknik baru dalam pengeluaran terhadap kadar pengangguran teknologi. Jawapan yang saya beri di sini adalah kesan penggunaan mesin dan teknik-teknik baru dalam pengeluaran akan menyebabkan kadar pengangguran teknologi meningkat. Ini disebabkan berlakunya perkembangan teknologi yang telah mencipta sesuatu alat yang canggih dan menyebabkan kos pengeluaran juga semakin berkurangan. Pembangunan teknologi misalnya
menyebabkan keperluan kemahiran yang diperlukan dalam industri. Menyebabkan mereka yang tidak mengemas kini kemahiran mereka, maka mereka berpotensi untuk hilang pekerjaan. Manakala kilang yang dalam keadaan merosot juga berkemungkinan akan tutup dan menyebabkan pekerja akan hilang pekerjaan mereka. Maka dengan itu, bagi mengatasi masalah pengangguran teknologi yang semakin meningkat, maka perbanyakkan industri-industri baru kerana industri-industri baru ini lebih cenderung untuk menggunakan buruh berbanding modal dan menyebabkan kadar keuntungan juga akan meningkat dan kesannya pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Seterusnya, saya ingin terangkan soalan pasya A122. Soalannya iaitu, jelaskan sama ada anda bersetuju atau tidak dengan pandangan Karl Marx bahawa semua negara akan menuju ke arah sistem ekonomi yang terakhir yang dianggap paling sempurna dalam teori sejarah beliau. Nyatakan pandangan anda berdasarkan situasi sistem ekonomi dan politik dunia masa kini. Jawapan yang saya beri di sini adalah saya bersetuju dengan pandangan Karl Marx bahawa semua negara akan menuju ke arah ekonomi yang paling sempurna dalam teori sejarah beliau. Hal ini kerana dalam falsafah Marxisme dilihat cuba menzahirkan kesedaran asas untuk membentuk masyarakat sosialis agar hak-hak ekonomi dan politik kelas proletariat dapat dikembalikan dan menekankan keperluan memelihara kebebasan. Hal ini disebabkan gambaran kapitalisme Marx yang cukup sempurna untuk menedarkan sesuatu keadaan buruh yang mana buruh sengsara, tertindas dan tidak dibayar upah yang sepatutnya. Berdasarkan situasi ekonomi dan politik dunia pada masa kini, pandangan Karl Marx masih relevan untuk diguna-pakaikan kerana ideologi Marx merupakan satu alat pemikiran, analisis dan teori yang penting untuk perjuangan kelas, khususnya dalam mencari jalan pembebasan rakyat bawahan dalam dunia kapitalis hari ini. Saya akan terangkan partial question iaitu tahun A121. Soalannya ialah, dengan menggunakan contoh yang sesuai, jelaskan bagaimana pertentangan antara kuasa pengeluaran force of production dynamic dan hubungan pengeluaran relation of production static dalam teori sejarah Karl Marx menyebabkan perubahan tahap masyarakat. Purata socially necessary labour time untuk menghasilkan satu pasang kasut mengambil masa 10 jam dan purata social necessary labour time sama dengan value kasut tersebut. Sekiranya walau bagaimanapun sesetengah pekerja akan mengambil masa kurang ataupun lebih untuk menghasilkan sepasang kasut. Contoh yang pertama, pekerja mahir akan mengambil masa 5 jam untuk menghasilkan sepasang kasut. Dan contoh yang kedua, pekerja yang tidak mahir akan mengambil masa 20 jam untuk menghasilkan satu kasut. So, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.